They are challenging us. Open the lens. They are challenging us to fight. PMAYU प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2.0 मिशन स्कीम ला बेनिफिशियरीज कन गने तब बिशी भाल खबर आयस यूजुअली डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स कन ब्रा यु बेनिफिशियरीज कन गे कुई दि असे की आपने ना 2.5 लाख पैसा दुशिले अपने अकाउंट दे बिशी जल्दी घुसी जाबो ना होलिबि तान बाय तुइता रिलीज ना करा दुशिले कुमा बेनिफिशियरीज कन दुशिले धान लाइना बैंक अकाउंट्स कन दिना सिना को ऐसे चुंदु जगह दे 1 लाख ला पैसा ट्रांसफर करना पड़े चुंदुरी बेनिफिशियरीज कन कुई दि असे की अपने ला रेस्पेक्टिव ब्रांचेस कन दे बैंक ला ब्रांचेस विकी अकाउंट दिने से ला ब्रांचेस कन दे जाय ना इदु अकाउंट्स कन दुशिले अपग्रेड कुलविना को ऐसे रिपोर्ट लाई सबति जेशुले डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स कन बाय द बेनिफिशियरीज कन गे बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन बीएलसी वर्टिकल लैंडेड इतु स्कीम लैंडेड ताला बैंक अकाउंट्स कन दुशिले एटलीस्ट 1 लाख पैसा रिसीव को पड़ा लगा इतु अपग्रेड कुलविना को ऐसे इतिया अगस्त 21 लगा दिन दे थानबा सर्कुलर इशू करा दे स्टेट लगा मिशन डायरेक्टर PMAYU मिशन आरो डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स टेमजन रेनला किचुब्रा जानकारी दिया लाई सबते बेनिफिशियरीज कनब्रा 2.5 लाख सब्सिडी दुशले पावले असना को ऐसे चुंदुरे इतु थानबा 3 ता इंस्टॉलमेंट दे दिबोइना को ऐसे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर ला थ्रू चुंदुरे आधार बेस्ड पेमेंट मोड थान दु यूज करना दी थाके इधर सब्सिडी दुइशले 3 ता इंस्टॉलमेंट दे रिलीज कुले से 1 लाख और 30 शिले 50,000 इधर डिपार्टमेंट पर क्वास के कुमा बेनिफिशियरीज खन बताना बैंक अकाउंट जुंदु पथाइना से इतुरिशले 1 लाख पैसा आई होले या एक्सेप्ट कोले या रिसीव कोले नापरा अकाउंट्स सिना क्वास जिनका टाइनी अकाउंट्स स्मॉल सेविंग अकाउंट्स जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट्स जनधन अकाउंट्स और पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट्स कुनु क्वास चुंदु दे तो पैसा दुइशले अपने ना बैंक अकाउंट दे कुशा दे दिक्तारी ना पावले गाने अपने रेस्पेक्टिव बैंक ब्रांचेस दे जल्दी जाने तो अकाउंट्स दुइशले कन्वर्ट करबि नहले अपग्रेड कुबिना को चुंदु जादे एटलीस्ट 1 लाख पैसा दो घुसो परवो इदु डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपल अफेयर्स खन बाय द रेस्पेक्टिव बैंक ब्रांचेस खन गिवि खुइदि असे इदु किटिया बेनिफिशियरीज खन बा थाला अकाउंट दिसले अपग्रेड कुले नहले कन्वर्ट कुले आहे इदु तंदे मदद कुबिनेगा क्वेस सो दैट इदु पैसा जुंदु इतिया गवर्नमेंट बर रिलीज कुले असे इदुरिशले बेनिफिशियरीज खन बा दिक्तार होई ना पावले गाने वंस अगेन क्लेरिफाई गुड असे इदुरिशले PMAYU 2.0 मिशन स्कीम ला असे चुंदुरिशले अर्बन बेनिफिशियरीज खन गाने सुविक्ता चनाई दिएसे आंध्र प्रदेश लगा काकीनाडा को आज एक नर्सिंग कॉलेज थे वहाँ नॉर्थ ईस्ट लगा माकी स्टूडेंट्स कन और तादिला लोकल माकी मनोना माचुरे पेशी झगड़ा हुई को ऐसे चुंदरी तो लगा खबर अलग अलग वायरल हुई थे स्पेशल रूमर्स कन भी स्प्रेड हुई थे ऐसे इधर तो लगा फुल रिपोर्ट थे जैसे बोले यदि ना को ऐसे कि तू झगड़ा दुशले SK कॉलेज ऑफ नर्सिंग को ना चुंद आंध्र प्रदेश लगा काकीनाडा को आज ऐसे तादे हुई को ऐसे चुंद दे मणिपुर और नागालैंड लगा माकी स्टूडेंट्स कन ब्रा तहला पुलिस स्टेशन दे एक जून स्टूडेंट लगा मोबाइल फोन हारिशे गुना कंप्लेन फाइल गुडिशना को ऐसे चुंदु बिशिरे किदिया आंध्र प्रदेश लगा स्टूडेंट्स कन बाय दु जानिशे कि तहन लगा पड़े इंजाम लगाइन नहले थान के दाउद कोइना दु पुलिस कंप्लेन फाइल विषय को आथने थान बा खुसा होइना तहन तादे आइना इनका कन्फ्रंट कृष्णा को ऐसे चुंदु तंदे थान माजुदे पेशी लगा बाजी विषना को ऐसे यदे जुंदु हिंदू दे रिपोर्ट होया सिथुदे दु एकता आंध्र प्रदेश लगा स्टूडेंट लगा माथा दे जखम विषना को ऐसे कुन मानु दुशले या गवर्नमेंट जनरल हॉस्पिटल दे तादे ट्रीटमेंट लुइ थागे सिना को ऐसे इतु हिंदू दे रिपोर्ट हल आपने इनकी जनाई दिया होलियो मान जुंदु सोशल मीडिया दे वीडियो ऑन साया सिथुदे मान नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स का लापड़ि बिशी जखम हुआ लगा तहन की भी बिशी निगा फिजिकली मारी दिया लगा मान खबर हन दुशले हुनी पाई थे चुंदु दुशले रिपोर्ट ते दु कोइना नाइ होलिबे दे जुन दुइटा रिपोर्ट आया सितुरी निगा खोया से कि तहन झगड़ा करा तंदे लाठी खान झाड़ू खान प्लेट बकेट स्लीपर की पाइसे थान एक जुन जुन लापड़े फैलाइना इनका थान ठीक पर झगड़ा गुरसिना को ऐसे पिछले तारे सिचुएशन बिशी टेंस हुई जा करने 31 नॉर्थ ईस्ट लगा स्टूडेंट्स कन चुनिर मान नागालैंड स्टूडेंट्स कन भी मिलाइना से तहन के सेपरेट एकोमोडेशन दे अलग जगह दे राखिसिना को ऐसे तहन सेफ्टी करने को ना इधर मणिपुर स्टूडेंट्स कन बदुशले तहन चीफ मिनिस्टर के तहन सेफ्टी करने तहन ब्रा अपील गुरसिना को ऐसे चुंद्र मणिपुर गवर्नमेंट ला साइड पर और आंध्र प्रदेश ला हायर अथॉरिटीज कन ब्रा अलर्ट करा बिशी तहन लगा डिस्ट्रिक्ट ऑफिशियल्स कन के तहन ला डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर प्रसाद और तहन SP ब्रा तादे जाइना तहन माजुरी निगा पीस क्रॉबले कोशिश गुरसिना को ऐसे इधर ऑफिशियल ब्रा कॉल ऐसाबते जैसे बोले तो चोरी दुशले बिशी रूमर्स जाय थे ऐसे बोले भी आसोल दुशुले इधर मणिपुर स्टूडेंट लगा टेलीफोन हारी जा बिशी चुंद्रिशले पिछले पाई जैसे इतु ब्रा शुरू इशना को ऐसा और दूसरा एक रीजन नहीं ना को ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ब्रा थान तु जाना लोग लोले थाना मन हन बा जाइना सिचुएशन दुशले नॉर्मल क्रुले पर कोशिश क्रुशर रो थान कंट्रोल द निलिशना को ऐसे प्रसाद पर दुशले तादे सिचुएशन और बयान होले गाने एज अ प्रिकॉशनरी मेजर 31 नॉर्थ ईस्ट ला स्टूडेंट्स कन दुशले अलग एकोमोडेशन दे सैटरडे ला राती दे राखिशना को ऐसे इला और कॉलेज मैनेजमेंट के भी सीरियस वार्निंग इशू गुडिशना को ऐसे और हॉस्टल लगा जन सिचुएशन साना कंडीशन से तो इंप्रूव करले कोई दिशे को ऐसे
কালেক্টৰ কোৱা দিছিলে এতিয়া ছ'চিয়েল মিডিয়াতে কিমানটা আলাগ আলাগ খবৰ ভাইৰেল হৈ থাকি আছে আলাগ আলাগ ৰুমাৰ্ছ চাই থাকি আছে দিছিলে চাৰ্টিফিকেট চৰি হৈ গৈছে ফিল আ ডিছপিউট আছে কি কৈ থা দিছিলে এইটো সঁচা নহয় না কৈ আছে কিটো সঁচা আছে বুলি এইটো মোবাইল ফোন হাৰা তাতে পৰা শুৰু হৈছে না কৈ আছে এইটো আমাৰ বগান কোন খান দিছিলে এতিয়া দূৰতে থাকি আছে চিন্তা কৰি চালা বাচান কাৰণে তাহান কি কৈ দি আছে কি কোন পেৰেণ্টছ খান বি ভুই নাখাবি কৈ না তাহান দিছিলে এতিয়া একদম ছেফটি আছে আৰু তাতে ষ্টুডেণ্টছ খান দিছিলে তাহান যোনটো ষ্টাডিজ আছে এইটো কেৰি অন কৰিব পৰা না কৈ আছে অফিচিয়েলছ খান বাইটো চিচুৱেশ্যন দিছিলে চাই থাকি আছে নেগা কৈ আছে These are the Telugu girls. They are challenging us. They are challenging us to fight. Manipur ex Chief Minister and Biren Singh Badusla Andhra Pradesh la Chief Minister ge to matter to intervene grubi aru investigation lubina ko as our students kana safety do ensure grubina ko as ide SK College of Nursing de chhagara hua tan dini abi ko as ki Northeast Chugrian la pore tare la locals kan ba fight khilul karne challenge krishna ko as chundure tahan majority de hua karne ma Northeast students kan duisle nijula jan bachaole karne nijoge lock rakhishina ko nebi khui thagi ase Naga Students Federation khan la pore inika ilzam lagi thaka ya allegations lagi tha ki tahan bra certain media tahan ge participate kro dia nai koina chundu laga pore duita digital news outlets khan bra itu laga pore chinta jada tan de tia kotha uthi ase UNICEF khan bra itu report to ya itu allegations to isle reject kore ase tahan bra koyas ki August 22 la din de thamar press conference lo tan de tahan bra kun gibi omit konai na koyase Idrishle tanba invitation list dia tande tanba unintentionally kuma dushle tanba diana invitation pathana na ko as chundu thani tu najanna hwala asina ko ase ru tanba dushle ko as ki tanba du conference te chundu 28 or 29 August la din de Bengal Eastern Frontier Regulation 1873 la pore 2 din laga national seminar lobo ko ase itu karne tanba itu khorala asina ko as chundu federation ba khui di ase ki tan iku inga intention nai ko ase ki kumba media itu print hobi digital hobi than ge exclude kola than ge restrict kola discriminate kola against kola tan ge ahibulor prevent kola tan ba kwa dushle itu laga din de to san invite na khonbi than nijor ba aishina ko as kun gibi tan ba rokha nai na ko ase tan ba kwa dushle iniga kiteba tan bi iniga kora tan de galti hui jai thege idrishle unintentionally tan najanna hui jai idure manuhon gitu morom bra misconstruct na kuina ko ase tan ba dushle ko ase ki tan ba iniga kora tan de kun be au pare har tan judi kumba manuhon bra iniga feel kurshi ki tan ge invite kornai go nitule morom bra mala media cell la members kan ge concerned officials kan ge approach kuina ko ase tan ba dushle ko iniga intention nai ko ase kuma media houses kan ge invite na kro laga yu tan ba dushle khui di ase kiniga chutu mutu lapses hoi jabra kun bra holibi iniga dushle assumptions te na jaina allegations laga baji na korle phal guni ko ase public te iniga confirm kola badli dushle kotha korna tan faisla korle gane urge kuri ase কিবি হুই মেন মুদ্দা দুইছিলে এইটো সবচে ইম্পর্টেন্ট কথা দুইছিলে এতিয়া মোমেন্ট এইটো বেঙ্গল ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রেগুলেশন 1873 লা পড়ে চুন্দু লাগা 2 দিন লা ন্যাশনাল সেমিনার আগস্ট 28 আর 29 লা দিন দে টাউন হল ডিমাপুরে লোবো গিন আছে ইতুরে পার্টাক মানহনগে এটেন্ড করলে গানি দিবেকটা জনাই দি আছে একটা ভাল খবর আৰু জনাই দি আছে ইদুবাৰবি ইউনিভাৰ্সিটি 2.0 কোচিং সেন্টাৰ পৰা এনপিএসসি দে বেছি ভাল ৰিজাল্ট ওলাইছে 9 জুন এনপিএসসি ক্ৰেক কৰিলে পাৰিছে ইতুৰে ইউনিভাৰ্সিটি পৰা কাফি আসুমি 22 ইয়াৰ্স লগা একটা ক্লাছৰুম ষ্টুডেন্ট জুন পৰা লাষ্ট ইয়াৰ ইউনিভাৰ্সিটি কোচিং লোৱা শুরু কৰিছে তাই লগা ফাৰ্স্ট এনপিএসসি এটেম্পটে অফিচাৰ ওলাইছে তো এইটো খুশি দে ইউনিভাৰ্সিটি কোচিং ইনষ্টিটিউট পৰা স্পেশাল এনপিএসসি ফ্ৰেছাৰ্ছ অফাৰ দি আছে নাগালেণ্ড দে ফ্ৰেছাৰ্ছ খান সব কাৰণে যোন এনপিএসসি ল'বলৈ মন আছে তাই খান কাৰণে এইটো ভাল খবৰ আছে কি আপুনি এনপিএসসি এডমিশ্যন ল'ব গ'লে খালি 25,000 দে এনপিএসসি প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিবলৈ পাৰি যাব আৰু এইটো এনপিএসসি কোৰ্ছটো 8 মান্থছ লগা ইণ্টেনচিভ কোৰ্ছ হ'ব তাতে এক্সপিৰিয়েঞ্চড ফেকাল্টিজ মেটেৰিয়েলছ টেষ্ট চিৰিজ মেণ্টৰশ্বিপ গাইডেন্স আৰু কেলকুলেটেড প্ৰিপাৰেশ্যন সব পাই যাব আৰু আপুনি খান এডমিশ্যন নোলোৱাকৈ দে ইউনিভাৰ্সিটি লা কোৱালিটি চাও মুঞ্জা আছিলে ইউনিভাৰ্সিটিটো আনবিটেবল কোৱালিটি দি আছে আপুনি খান 2-3টা ডেমো ক্লাছেছ বি ল'ব পাৰে এইটো পিছতে আপুনি তাই খান লা কোৱালিটি চাই না এডমিশ্যন ল'ব পাৰে তো আপনি খান এডমিশ্যন ল'ব গ'লে এইটো অফাৰটো 20 আগষ্ট পৰা লৈ না 10 ছেপ্টেম্বৰ তাক চলি আছে আৰু দুসৰা একটা ভাল খবৰটো যোন এক্সপিৰিয়েঞ্চ খান বেকলগ পাই না আছে তাই খান বি এডমিশ্যন ল'ব পাৰিব তো আপনি খান দেৰি না কৰি না এতিয়া এইটো নম্বৰতে কল কৰি না সিট বুকিং কৰি লবি নহলে কহিমা আৰু ডিমাপুৰ কেম্পাছতে আহি না এডমিশ্যন ল'ব পাৰি যাব RMSA teachers kana issue laga pore ekta bhal khobor ai tha dusile Nagaland government bra cabinet action itu laga pore chulli lowenika Guwahati High Court Kohima bench ke assurance dishina ko ase court case chuli atande court la side pra RMSA teachers kana favor de verdict dina thaise chunri to long pending dispute scale pe loina areas kana loina to finally RMSA teachers kana favor de resolution ai jaw nishina jani pa ase
Itu la apore August 20 la din de court te hearing hwa tan de court la side pra September 29 la din du isle next date of hearing rakhishina ko ase aro respondents khan ge du isle state government ge kui dishi ko ase itu tahan laga chundu directions ase itu laga compliance order du isle itu din takte anule gane matlab tu isle tu chundu court pra than ge kurbe kushe itu isle kurishe goina itu la case te niga court la ge raibule gane kui dishi ko ase wala army se teachers khan ekta bhal khobor goina khobare Idu khobor share kora gele jodi apni ekjon student asugule chuli likhi janai dibe apnenge jodi Nagaland de higher secondary purule karne apnen private schools khan de ya private higher secondary de purona na apnen dishile Nagaland common higher secondary schools khan de purona apnenge option dishe gule free choice dishe gule apne han khode purwo ki karne ko ase gule yete report tin ya ko ase ki ekta 5 saal laga comparative analysis krishna ko ase mohan Nagaland de common higher secondary schools or private higher secondary schools khan amachile chundure last 5 saal de examination results te kiniga Chunduri niga koya ase ki HSSLC 2026 te bi saiche bole commerce te shule do common higher secondary schools khan bra private schools khan ge beat korishina ko ase 5% se saiche shule idu pura 5 sala comparative analysis top 10 te sau pare ase ulibi 2026 la ko shule arts te bi man difference sana ina ko ase science te bi man difference sana ko ase science is almost barabar nisha thaisna ko ase Here key take away saishule idu 5 saal ki dikhi paya sule art stream de or science stream de usually private higher secondary schools kan common higher secondary schools kan ge outperform kurishi holibi iman difference ke pran hoina ko ase holibi commerce de jaishule private higher secondary schools kan ge du common higher secondary schools kan ba char bar inga results de jaishule outperform kurishi na koina kui thik ase overall saishule common higher secondary schools kan be itia recent times te bishi bhal kuri ase niga ko ase Assam Nagaland border de Merapani Osor de number 2 Negheri bill ko aja de 59 families kan ge Assam common la side pra evict kuri khedai di bole ase ko idurishile tu mati du isle Assam laga ase Nagaland la nohoi goina idu disputed mati du isle itia lotha lower range public organization khan ba du isle idu mohan Nagaland laga Lugayum aro Mikirang villages khan laga part asina ko ase Chune Nagaland government ge iture intervene kubina ko ase Assam government ge than nijo baina eviction drive lo na dibina ko ase yede organization bra dushle ko ase ki tan lo de documents khan bi asina ko ase to proof korle garne chundu de kumar residents khan dushle itu jaga de mati than ba kinishe guna idu Nagaland government ge itu eviction du rokhai dibina ko ase idu de Assam side pra dushle itu chundu thana claim ase organization la side pra khuri ase itu dushle reject kuri ase Assam side pra dushle ko ase ki tan itu mati de 1960s pra tahan laga baba hanla time bra thagi asina ko ase tan forefathers kana time bra thagi asina ko ase chundu de itu mati dushle kinga Nagaland la hoina ko ase mandu ete jonomushi mahan ete thagi ase idu re kuma manu bra bahala manu khan bra mahala mati ase koina tahan laga hobo na paru inega Assam side la manhon ba khoi ase kibi hubi to disputed area de Assam forest department la side pra itia idu agi eviction drive lui thagi ase aru itabi aru lobole laga khobor jani pai ase itu laga apori dia Nagaland government ge intervene kurinaga LLRPO hanla side paro khoi ase Manipur de itia Meitei organizations khan ba central government la side pra census laga data collect kuri thaga itu shile census Manipur de age lo na dibo Manipur de shile NRC first grow dibo itu bishide hi census lo dibo koine nika demand kui thatan de Kuki Zo council khan ba dishile itu Meitei groups khan ba chuni demand kuri ase oppose kuri ase ar center ge koi ase itu jundu demand ase NRC age kurbi census kora gere ko adu shile itu premature ase itu unjustified ase na ko ase central government ba ki kuri ase itu thik kuri ase na ko ase census tu shile 2021 de lo thaise oli COVID-19 pandemic karne delay hui jise idu national exercise tu shile idu kun brabi idu change krubi niga kruo na paru laina ko ase thanba du shile center ge urge kuri ase idu chundu census data lo ase itu hi thik ase itu age lubina koina ko ase phale Meitei group khan ba du shile idu census lo age NRC first lubina ko ase Meitei khan ba du shile ko ase ki bahar manon du shile age khedabo lage idu bishiri census lo bolai gona hali kuki manon ba du shile ko ase census lo bishiri hi idu actual figure du jani pawo inega ko ase matlab asol data du itu bishiri jani inega ko ase Kuki CSOs khan ba Naga groups khan ge Naga manhon ge aro ekta urge kra dushile Imphal ba Tamenlong jala rasta itu de morom ba garen dushile free ba jabu dibina ko ase itu dushile essential commodities bukhi ja gari hobi passengers khan hobi manhon kun khan tan travel kure ase tan ge safely travel kru dibina ko ase tan ba ko dushile Naga Kuki manon dushile beshi lamba time ra mili thagi aise itu de iniga misunderstanding ola tan de kotha kona dialogue kona ge jawole gane ko ase ekjun la puri bon na kurle gane ko ase kiar nishile iniga korabra beshi mandu duk pai ase na ko ase idure than itu rasta dushile sob laga bhal karne itu khola rakhi dibi ekjun laga kari hanniga ki khan naru khabole karne urge kuri ase ar ki namila baji ase itu rishile kotha korna understanding de chabole karne appeal kuri ase
এটা এইটো সবটো কিটা দেখি আছে বোলে কিতিয়া মেইটেই আৰু কোকিলা মাজুৰে একজন কাৰণে থান ৰাস্তা বন্ধ কৰি ৰাখি থাকি আছে ইনা তান্দে এটা নাগা মানুহনকে কোকি সাইড পে এপিল কৰালা জানি পাই আছে 2021 November 13 लगा दिन दे मणिपुर ला चुराचांदपुर डिस्ट्रिक्ट दे आसाम राइफल्स का कॉन्वॉय लगा पड़ एक बेस्ट डाउन एम्बुश हुईले जुन दे इतु एम्बुश दे आसाम राइफल्स लाइक जुन ऑफिसर तलगा माकी तला बच्चा छुगरा मुरी जैसे तला फैमिली पूरा खत्म हुई जैसे और थान चारटा आसाम राइफल्स जवान खन भी मुरी जैसे इतु बिशिदे एनआई खन बाय तुला पड़ इन्वेस्टिगेशन लुआ तन इन्वेस्टिगेशन लुई आई था तन थान ब्रा सर्टेन एक्यूज खन थान ब्रा नाम खन उलाइन थाइसे जुन दे एक्यूज नंबर 3 थियाम बोइचा सिंह कोइना कोन माने बालिन गुना माथे 20 डेज लाई तो मानो दुसले त्या धरि लुसिना को आसे ताई दुसले थबाल डिस्ट्रिक्ट तेब्रा सैटरडे ला दिन दे ताई लुकी थगा जगा देब्रा इंटेलिजेंस इनपुट पा विषय जाने ने चेकिंग ग्रातन दे ताकि धरि लुसिनेगा क्वेस्ट रिक तापनेनगे चनाई दिएसे आसाम और मेघालय माजुदे चुंदु शिलोंग ला इंसिडेंट लुइना टेंशन हुई थगी सितु लगा पोडे भाल अपडेट इनिगा आई थातन दे कि बोथ गवर्नमेंट लगा अथॉरिटीज खन ब्रा रेस्पेक्टिव मानो लदि कथा गुलिसे और तान सेप्टेम्बर 10 तक तुइसले एकजुन ला गाड़ी एकजुन जुन स्टेट ते आइबो पारबो इना थान कथा हुई जेसे को इदुरिसले टूरिस्ट खन पेराउ पारबो और थान जिनिगा नॉर्मल सिचुएशन चलातने थगिसे इनिगा ही होबो कोइना इनिगा अनाउंस करा पिसिदे इटा खबर जनि पायासे कि आसाम ला गाड़ी खन किटिया मेघालय दे टूरिस्ट खान लुइना जाइसी तु तंदे ताते गाड़ी खान दुसले सब इतु बारा पानी एरिया दे रखाई दिसिना को और सब वापस पठाई दिसिना को तुरिसले मेघालय ला ड्राइवर्स एसोसिएशन ला कुमा मेंबर्स खान ब्रा इतु तान ला प्रोटेस्ट तुइसले इतु रखा नाइ खतम हुआ नाइ कुना तान संडे ला दिन दे गाड़ी खान इनिगा आसाम साइड पर मेघालय जाला और पूरा वापस खुदिसिना को जुंदुरे जुंदु दुइदा गवर्नमेंट ला साइड पर भी अनाउंस करछि कि थान माजरे फैसला हुई जिसे और सेप्टेम्बर 10 पिछली तुला पड़े और आगे कोथा होबो को इते रास्ता खुली जिसे को दुसले मेघालय साइड पर गाड़ी रखाई थैसे संडे ला दिन देनेगा खबर আছে টিভি ট্রাভেল কৰি থাকে আসলে আপনি না ইনফরমেশন কাৰণে জনাই দি আছে 19 years लगा काजिया लीज मेजो इतुरिसले महन नोटिस ला चुगुरि न केरला लगा आसेना को আছে ताइब्रा मिस यूनिवर्स इंडिया 2026 जितिसिना को আছে ताइब्रा इटा मिस यूनिवर्स पेजेंट जुन नवंबर महीना दे पोर्टो रिको दे हेल्थ होले से इतुरे मिस यूनिवर्स टाइटल কাৰণে 75th टाइटल কাৰণে ताइ इंडिया रिप्रेजेंट कोनेगा खुएसे सुप्रीम कोर्ट ते मनरेगा स्कीम ला पड़ एकता सुनवाई लुई था तंदे सुप्रीम कोर्ट प्रा खुशी को कि मनरेगा ब्रा पेशी भाल काम खुशीगुना इदुरिसले स्पेशली रूरल एरियाज खंदे इदु मनरेगा स्कीम की पर्पस काने आनिसे ताइब्रा इदु पूरा खुरिसिना कुना इदुरिसले एकता फ्रीबी काइंड ऑफ स्कीम थागा नाइना कुना खुयासे चुंदुरि त्या मानु खन ब्रा बीबीजी रामजी एक लगा अगेंस्ट के बात हनला कोथान थाइसुले फ्रेश चैलेंज कोर्ट लागिरे क्रू पारेनेगा एलाउ खुदिसिना खुयासे राजस्थान दे कॉकरोच जनता पार्टी खन बाइनगा अनाउंस कुडिया पिसिरि कि थानब्रा स्कूल्स खन दे जाने इंस्पेक्शन करबो को कमेन्ट ला साइड पर की फैसिलिटी दिएस गुना इदुरिसले थानला साइड पर बिसि कंप्लेन पाइ थगेस गुना चुंदुरि इतिया राजस्थान गवर्नमेंट ब्रा सीजेपी ला इतु इंस्पेक्शन ला टाइम दे निजोर बा एडमिट कुछि गो आसे कि थाना तारे 64484 गवर्नमेंट स्कूल्स खन थागा दे 611 स्कूल्स खन दिसले तांदु बिल्डिंग दे ना पराइ गुना बिल्डिंग ही नाइ गुना मतलब तु खुला दे पराइ आसे गुना और भी बिसि चीज खन थान बा निजोर बा गवर्नमेंट ब्रा एडमिट कुरि आसेनिगा खुयासे दिल्ली दे एकता फैमिली ब्रा पुलिस लगा टीम लगा पड़े अटैक करा तंदे तीनटा पुलिस मानन जखम हुइसिना खुयासे इतु अटैक तुइसले पाथर ब्रा लाठी ब्रा आरो मरचा थाला सुकुदे फेलाइना इनका तु फैमिली ब्रा अटैक कुरिसिना खुयासे इतु इंसिडेंट तुइसले सैटरडे ला दिन दे मुकुनपुर गजादे हुइसिना खुयासे इतु कि हुइसुगले दु पुलिस मानन दुइसले थांबा पेट्रोलिंग लुइ था तंदे एकता मोटरसाइकल वैलिड डॉक्यूमेंट्स ना थागिना धरिसिना खुयासे इतु पुलिस स्टेशन दे थानबा लुइ जाई था तंदे इतु फैमिली आरो इतु गाड़ीला मालिक ब्रा थान के रास्ता दे रखाइना थान के कन्फ्रंट करा तंदे थान माजुरे झगड़ा हुइसिना खुयासे चुंदुरे इतु फैमिली ब्रा इनिगा इतु पुलिस टीम ला पड़ी अटैक कुरिसिनागा खुयासे चीनी लगा दाम इटा उठिना था 20 रुपीस पर केजी को दे पाए सिगले इतु उत्तर प्रदेश लगा हार्डोई को जगह दे समाजवादी पार्टी अंदर प्रोटेस्ट करा तंदे इतु पाई थैसिना को ऐसे इटा इंडिया दे चीनी लदा मुठी था तंदे तदे इतु पार्टी ब्रा दुसले पब्लिक खन के चीनी दुसले 20 रुपीस पर केजी दे बिकाई थैसिना को ऐसे इतु तान लगता प्रोटेस्ट थैसिना को ऐसे गवर्नमेंट ला अगेंस्ट थनबा गुस्सा हुआ करने चुंदुरि इटा इंडिया दे इतु चीनी लदा दाम उठा दे बिशी कंट्रोवर्सी भी उठी थैसे इतु दुसले E20 पेट्रोल दे चुंदु एथेनॉल गोने यूज हो इतु दुसले जुंदु शुगर केन ब्रा उलाई गोने कुइ थे बिशी बाक इधर शुगर केन दुइसले तो चीनी बनाव लादे नहिने इता दुइसले तेल बना दे ही दाम बेसी पायासुना तादे साइते डाइवर्ट करि थाका कारणे इदु चीनी ला दाम उठी आसिना कुन कुइ थगेस चुंदुर इंडियन गवर्नमेंट ला साइड पा दुइसले कयासे कि इदु चीनी ला दाम उठा दुइसले इंडिया दे इतुबार शुगर केन ला हार्वेस्ट कमती हो पारे और स्टॉक कमती आसुना दाम उठाइ देला आसना कयासे दुइसले बाहर ब्रा चीनी इंपोर्ट करि आसुना हुलिता दुइसले बेसी मानुब्रा इदु चीनी ला दाम उठा दुइसले इदु गवर्नमेंट ब्रा चीनी दुइसले मतलब शुगर केन दुइसले इदु चीनी बनावले नहिना इदु एथेनॉल बनावले फोकस करने तादे डाइवर्ट कुइ थारनेसनिगा खुइ थगेसे
State te thaigo munje shile apni Vande Mataram gana du kurubo lagibo koina chundu Chief Minister ba kuise iturishile apni chinta nkurbi tu mahan Nagaland CM ba kwala noy but iturishile West Bengal la Chief Minister ba tala public khan ge kwala ase chundu de manokhan tade West Bengal de thaigo shile apni dushile Vande Mataram gana apni kurubo lagibo koina tala West Bengal Chief Minister Suvendu Adhikari ba tala manon ge khuisinega khwese dik apni ge chenai diase bahar dunia la khobor kuishile US President Donald Trump pra koyas ki Democrats khan duishile taige pura impeach kole koshish kori asuguna idure itubar hobo laga midterm elections chundu November mahina de hobole ase idure jodi Democrats khan by to election jiti jeshe matlab tan Republicans khan to election hari jeshile Donald Trump tuishile Democrats khan ba taige impeach kori ulai dibonega koyase idure tarba tala supporters khan ge ituru hobole na dibina koina koyase ইফালে ইরান লা প্রেসিডেন্ট বাদু ইসলে কয়াস কি ইউএস খান তো ইনিকা ভাবিছে কয়াস কি ইরান বি ভেনিজুয়েলা নিশনা হবো কইনা চুন্দরে ভেনিজুয়েলা দে অ্যাটাক করা নিশনা করিনা ইরান দিবি তাহান লাই তো পুরা খতম করবো না চুন্দরে ইউএস খান দুইসলে তো দে পুরা ফেল হই জিসনা কয়াছে আর পুরা দুনিয়া বরা ইরান দুইসলে কিমান পাওয়ারফুল আছে দেখি জিসনা কয়াছে দুইসলে ইউএস খান গে ইনিকা ভেনিজুয়েলা দে করা নিশনা করবো না দিয়া এদুরে ইরান দুইসলে তিয়া তো তাহান ওয়ার বি না খেলিব আর পিস দেবি নাই বইনা কইনা কই থেকে আছে বলে ডোনাল্ড ট্রাম্প দুইছিলে কয়াস কি মহান দুইছিলে এটা ইরান লোদে পিস ডিল করলে গানে ইয়া কথা করলে গানে কোন লোদে কথা কর লাগে মহান না জেনে না কয়াছে এদু স্ট্রেট অফ হরমুজ দুইছিলে ইউএস লাগা টেরিটরি হই জিস না কয়াছে এদু এইটো পানিবরা কোন যাব কোন না যাব এইটো দুইছিলে ইউএস খান বা ডিসাইড কইনা কয় স্থান বাইদুলা পুরা টোটাল কন্ট্রোল লই লিছিনগা ইউএস প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অ্যানাউন্স করেছে এদু তাইবরা কোয়া দুইছিলে ইরান লাগা পড়ে এটা দুইটো রাস্তা দে টাফেস্ট স্যাংশনস লাগাবো না কয়াছে থানলা হিস্ট্রি দে না দেখা লাগা চুন্দু দে ইনিগা কোয়া পিস দে ইরান লা সাইড দুইছিলে কয়াছে ইনফ্যাক্ট ওয়ার্নিং দিয়েছে এইটো কান্ট্রিজ খান কোন খান বা ইউএস লা ইকোনমিক ওয়ার তেহরান লাগেন্সতে ইরান লাগেন্সতে করা জয়েন করব তাহান দুইছিলে তাহান এনিমি হিসাবতে দুশ্মন হিসাবতে সাবনা কয়াছে ইরান লাগা দুশ্মন হিসাব তান বা সাবনা কয়াছে ইদুরে ইরান লা সাইড পা দুইছিলে ক্লিয়ার গুডে আছে ইদু কান্ট্রিজ খান কোন খান বা ইউএস লাগা স্যাংশনস তে তাহান বি সাথে হাত মিলাও তাহান দুইছিলে মহান লা দুশ্মন বা ইকু কুমতিন হবেনেগা খুই দিয়েছে আর রিপোর্ট লাই সাবতে যেশুলে ইরান গিবি ইদু সৌদি আরবিয়া পাকিস্তান টার্কি রা ইদু একটা প্যাক সাইনিং করনা থাকা মেকা প্যাক কোয়া ইদু জয়েন করলে গানে মাথিসনা কয়াছে সুন্দর ইদু জয়েন করছি বলে তাহান কোন কান্ট্রি লা পড়বি দুসামানম অ্যাটাক করছিলে তাহান সব লা পড়ে অ্যাটাক হইছে সাবতে থামলা সাইনা ইতুলে মিলিনা জবাব দিওইনেগা কইনা কই থেকে চুন্দরি ইরান ব্রা ইতে থান ইতু লাগা ম্যাটার টু রিভিউ করে স্থান ভাবনা করে জয়েন করব না করবইনেগা কইছে ইভালে ইরান লাগাই জুন অফিশিয়াল ব্রা দুছিলে কয়াস কি ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্রা চুন্দু ইউএস খান ব্রা ইরান লা পড়ে অ্যাটাক করিছে তো বিশিদে পুরা দুনিয়া লা কান্ট্রিজ খান দুছিলে ইতে তাহান নিজরকে ডিফেন্ড করলে গান ফিউচারে তাহান লপড়ি হো পারে কইনা তাহান ইয়া দুছিলে নিউক্লিয়ার ওয়েপন তাহান রাখিও মুনজা লাগা তাহান জুন্দু ডিজায়ার আছে ইতু উঠি জিছিনেগা কয়াছে রাশিয়া ইউক্রেন ওয়ার দুইছিলে তাহান লা মাজুদি চুন্দু ওয়ার আছে দুইছিলে নারুখি নাই তাবি চলি থাকি আছে ইউক্রেন ব্রা রাশিয়া দে ইনিগা তাহান বা ড্রোন স্ট্রাইক করা তান দে একটা মানলা ঘরে হিট করনা দুইটা বাচ্চা মরি জিসনা কয়াছে আর মা ওয়া দুইছিলে হসপিটালাইজ হই জিসনা কয়াছে ইফালে রাশিয়া লা সাইড পাবি সিমিলার অ্যাটাক দুইছিলে ইউক্রেন দে করি থাকি আছে না কয়াছে চুন্দুরে ইউক্রেন দেবি না মানহন মরি থাকি আছে ইফালে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পুতিন বা দুইছিলে কয় আছে কি ইউক্রেন ব্রা তাহান লাগা ইকোনমিক ইনফ্রাস্ট্রাকচার না পড়ে স্ট্রাইক করা ব্রা এটা দুইছিলে জুন্দু পান্ডোরাস বক্স কয় ইতু খুলি যাইছি না কোন কয় আছে মতলব দুইছিলে রাশিয়া বি ইউক্রেন কে ইকুয়ালি জবাব দিও না কয় আছে চিনিগা ইউক্রেন বা রাশিয়া লাগা ইনিগা জাহান দে ইকোনমিক সেক্টরস খান দে অ্যাটাক করে আছে ইতু মোস্ট সেনসিটিভ এরিয়া দে ইউক্রেন দে বি রাশিয়া লা সাইড পা অ্যাটাক হই দিখো না কয় আছে রাশিয়ার বা দুইছিলে এটা দু ডাবল ট্যাপ স্ট্রাইক কই না ইতু ইউক্রেন লাইক দা শপিং মল দে করি দিছ না কয় আছে চুন্দুরে 16 মানু মুরিশার 130 অপর মানু জখম হইছিনা কয় আছে চুন্দুরে পাঁচা হান বি আছে না কই না খুই থাকে আছে আর ইফালে ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট বা দুইছিলে কয় আছে কি রাশিয়ার বাইনে অ্যাটাক দুইছিলে ধানা তাদে নারুখিনা করি আছে আর ইতু অ্যাটাক দুইছিলে একটা টেররিস্ট অ্যাটাক আছে না কই কয় আছে চুন্দুরে মহান ইউক্রেন দুইছিলে রাশিয়াকে জিলুই জবাব দিওনেগা ধমকি দিয়েছে আর রাশিয়া লা সাইড পা এটা ডাবল ট্যাপ স্ট্রাইক করিছে ইউক্রেন দে কোয়াতান দে ফ্রান্স লা সাইড পা ইউক্রেন কে মদত করলে গানে থান ইন্টারসেপ্টর মিসাইলস দিবইনা কয় আছে দুইছিলে দুশ্মন ব্রা টার্গেট কোয়াতান দে ইতু উইপন্স খান দুইছিলে রখাও পারবলে গানে ইতু অ্যাটাক দুইছিলে রখাবলে গানে ইফালে জেলেন্সকি ব্রা দুইছিলে কয় আছে কি তাহান দুইছিলে এলন মাস্ক লাগা এপ্রুভাল কারণে রখি আছে না কয় আছে দুইছিলে ইউক্রেন ব্রা ইনিগা ড্রোনস খান জুন দুইছিলে স্টারলিংক ইন্টারনেট ইউজ করি না রাশিয়াতে অ্যাটাক করব পারে রাশিয়া লা টেরিটরি ভিতরে অ্যাটাক করব পারে ইতু এলন মাস্ক লাগা এপ্রুভাল কারণে রখি আছে না কয় আছে এলন মাস্ক প্রায় প্রুফ করিছিলে তাহান তালা ইতু স্টারলিংক লা ইন্টারনেট ইউজ করি না রাশিয়া দে তালা টেরিটরিতে অ্যাটাক করব না কোন কুই থেকে আছে ইফালে এলন মাস্ক ব্রা দুইছিলে তাই লাগা ইতু স্টারলিংক ইউজ করি না ইনিগা কাম দু করব না পারবো কই না ইউক্রেন লা পড়ে ইতু দুইছিলে লাউ না কোন থাকে আছে দুরে জেলেন্সকি ব্রা দুইছিলে ইতু মাস্ক প্রায় প্রুফ করা লাগাই রখি আছে নিগা কয় আছে
इतना यूक्रेन दे इलेक्शन होबो लाइक हुई ना ताला फॉर्मर लीडर्स खन ब्रा इनका आवाज उठाई था तंदे सेलेंस्की ब्रा दुशले यूक्रेन दे जुदी इलेक्शन हुई गुले यूक्रेन दुशले दुई टुकड़ा हो जाओ ना को ऐसे इतना जुदी यूक्रेन दे इनका वार चला तंदे इलेक्शन लुई गुले तो दुशले कंट्री दे सुनामी आई की हो ना को ऐसे इतो कंट्री के डिस्ट्रॉय करो ना को ऐसे इतो इलेक्शन स्पा तहन ला कंट्री दो दुईटा दे स्प्लिट करो ना को ऐसे इतो दे इनका वार खिली था तंदे रशिया लो दे वार चला तंदे तान तादे इनका प्रपोजल ना हो लगे या तादे इलेक्शन ना खिलो लगे इनका को ऐसे UK लगा प्राइम मिनिस्टर एंडी बरहम ब्रा दुशले अनाउंस करे कि ताला कंट्री दे एकता बिशि आउट हान नेशनल ड्राइव इटा लोबले सुना चुंदुरे क्रिसमस तक ते ताला कंट्री दे रफ स्लीपिंग दुशले खत्म गडो ना कोसे रफ स्लीपिंग को दुशले की कोई गुशले खोर ना था मानु खन ब्रा इनका रास्ता दे खुशी मुशी जगह दे थान इनका खुमाई थगा दुशले स्ट्रीट्स पार्क्स इनका एरिया हन जुंदु जाने मानु खन ब्रा पब्लिक एक्सेस लुई थगे इनका जादे नि इनका थान खुमाई जा इतु दुशले खत्म गडो खना चुंदुरे खबर लाई हिसाब ते जेशले UK दे 2010 पिछले इतु नंबर्स दुशले डबल हुई जिसना को ऐसे 4793 अपर मानु खन दुशले इंग्लैंड दे अलग अलग जादे इनका इतु 2025 साल दे खुमाई पाइसिनेगा कोसे खोर ना था मानन बा स्ट्रीट से घुमाई था इतु खत्म गुडु नेगा कोसे मतलब तुशले भिखारीन गिदर घोर देबो या तहान इतु बंद गुडु नेगा खोइना कोसे फेसबुक ला मालिक मेटा लगा पड़े बेशी একটা কেস চলি আছে না কোয়াছে ইউএস তে চুন্দু দে তাদের ইতু কেস তে যদি তাই হারিছে বলে ইতু মেটা লাগা জুন্দু মার্কেট স্টক লা ভ্যালু আছে ইতু পুরা তাই লুধি যাবে না কইনা কোয়াছে चाइना दे वर्ल्ड ह्यूमैनॉइड रोबोट गेम्स इटा चुली आसिना कोयास चुंदु दे 16 कंट्रीज खन 51 अलग अलग इवेंट्स ते पार्टिसिपेट कोयासना कोयास इदे सबसे अलग टाइप ला खबर हुनी पाइ था दुइसले 666 666 टीम्स प्रा इतु पार्टिसिपेट कोयासना कोयास इतु 5 दिला कंपटीशन আছে जुंदु दे रेसिंग थागिबो फुटबॉल थागिबो टेबल टेनिस थागिबो आरो इतु आजिकली रोबोट्स प्रा चिनिगा तहान एडवांसमेंट देखाउ परेसे या तहान जुन इंटेलिजेंस আছে तहान पर की गुर पाइतु तादे देखाउ ना कोयास चुंदे तो वर्ल्ड लगा वन ऑफ द लार्जेस्ट गैदरिंग असना कोएस चुंदे ह्यूमैनॉइड रोबोट्स खन मानु निशना टाइपला रोबोट्स खन बा पार्टिसिपेट कोएसना कोएस वंस अगेन कुइदी আছে इदु 666 टीम्स प्रा इदु कम्पीट कोएसनिगा कोएसे वेस्टर्न केनिया दे एकता बस्ती दे एकजुन मानु ता लगा सागुली हारि जा बिसदे ताला सागुली बिसारुले जातन दे त बस्ती ला एकता जगह दे ताई 3 ग्राम सोना पाइसिना कोएस चुंद्रुशले ताइब्रा पाइ आहा पिसिदे इदु बिकाइ दिसिना कोएस और पैसा बिसि पाइसिना कोएस इदु खबर जाना पिसिदे तादे तान लगा इदु केनिया देब्रा रो उगांडा गवा जगहब्रा 10000 अपर मानु खन इदु ला खबर हनिना तादे इदु ट्रेजर बिजार लाइसिना कोएस इदुशले गोल पाइसे गवा दे इनगा चीज खन दु तादे पावो ना की कोइना मानु फारटा जमा होइना इदु बिसाइ थाका इदु लाबि खबर बिसि भाइरल होय आसे आजिला लास्ट खोडिशली तो वीडियो अपने जुंदु सायास इतुरिश महान नागालैंड महान आसाम नॉर्थ ईस्ट या इंडिया देबरन होय पदि दुरिशले न्यूयॉर्क ते दिखिसना कोएसे तादिबि पानी अलप गिरा तंदे इनिका पूरा स्ट्रीट्स खान दुइशले फ्लड हुइ जाना पूरा गाड़ी खान आर की गेन फ्लड हुइ थाला दिखि आसे इनिका इवेंट्स दुइशले पुइलाबि महान हुइ थाके हलिबि पुइला दुइशले पानी गिरलिबि इमान लेवल तक दुइशले नाजाय हुइ थाके हलिबि आजिकाली पानी अलप गिरिसे गले पुइला फ्लड नहा जगह दिबि फ्लड हुइ देखा लगा पानी इनिका बेसि आइ थाला जानि पाइ थाइ तो खाली महान नागालैंड दे या महान नॉर्थ ईस्ट दे होयक्ला नय बात इतु दिसले पूरा दुनिया दे हुई थाके आसे को लगा इतु खबर अपने सबके चनाइ दिए आसे इदु माने खबर खतम करे आसे मन नेक्स्ट कोडे लक करिबो।